बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको शोरकोट लिए चलते हैं, जहां म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया की करप्शन के बायस जगह जगह गंदगी का राज बरकरार है। बदबू की वजह से आवाम का ताफुन की वजह से जीना मुहाल हो गया। इसके अलावा ज़ेर तामीर प्लाजों में करप्शन की वजह से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रजब अली भट्टी से। जी रजब, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। आज हम मौजूद हैं, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि साबिक बार के सदर भी रह चुके हैं, शेख अताउल्ला। और अगर शोर कोट के जो मसाइल हैं इनको देखा जाए तो शोर कोट में इस टाइम जो है नजायज़ तजावज़ात की बारमार है। नजायज़ जो प्लाजे हैं उनके ऊपर बड़े मसाइल आ रहे हैं, उनकी जो फ़ीसें हैं वो जमा नहीं हो रही। और अगर वैसे बात की जाए तो शोर कोट में हल्की सी बारिश आ जाती है, सीवरेज का इतना गंदा निज़ाम है हमारे शोर कोट में। वो जो फ़ंड आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उसकी जो सफाई मैम के नाम से पैसे आ रहे हैं वो कौन खुर्द-बुर्द कर रहा है? शेख साहब मेरे साथ मौजूद भी हैं। अच्छा शेख साहब, आप क्या बताएँगे, ये जो आजकल हमारे शोरकोट में बहुत ज़्यादा मसाइल आए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, लाखों रुपए के नाम पे फ़ंड आते हैं, ना तो कोई सफाई मुहिम है, ना कोई सीवरेज का निज़ाम है। अगर प्लाज़ों की बात की जाए तो वो भी नजायज़ जो है अपनी तौर पे चल रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या बताएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रजा भाई। सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं शोरकोट के मसाइल को उजागर कर सकूँ और आपके ज़रिए मैं पब्लिक तक, आला हुकाम तक अपनी बातें पहुँचा सकूँ। सर, जब से ये म्यूनसिपल कमेटी के सीईओ तारिक साहब आए हैं तो शोरकोट के मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। ख़ासकर मैं आपको तवज्जो दिलवाता हूँ कि यहाँ गायनी हॉस्पिटल है, शहर के धुन में है जी। वहाँ उन्होंने जगह-जगह बाहर हॉस्पिटल के दरवाज़े पे, हॉस्पिटल के इर्द-गिर्द इतने उन्होंने वो ठेले लगवाए हुए हैं, उनसे मंथली लेते हैं। गायनी का मैटर आपको पता है कि काफ़ी सेंसिटिव होता है। जिसने भी आना है, गाड़ी पे आना है, इमरजेंसी होती है, ना गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है, ना उनकी कोई पार्किंग की प्रॉपर जगह बनी हुई है। इससे आगे हम चलें तो तहसील चौक से लेकर म्यूनसिपल कमेटी के इर्द-गिर्द उन्होंने जगह-जगह पे ना अपनी मनपसंद बंदों को उनकी मनपसंद जगह देकर के उन्होंने अपनी मर्ज़ी की जगह घेर के वहाँ उन्होंने ना ठेले लगवा दिए हैं और उनसे अपने पैसे वसूल करते हैं जी। इसी तरह हम इन बातों को अगर आगे लेकर चलें तो तहसील चौक से अगर हम पतन रोड पे चलते हैं जी, वहाँ भी इन्होंने यही काम किया हुआ है। क्योंकि जब से हमारा शोरकोट का इंटरचेंज बना है मोटरवे का, तो यहाँ ट्रैफ़िक का फ़्लो बहुत ज़्यादा आ गया है। और जो लोगों के यहाँ बिज़नेस के पॉइंट बनाने के जो लीगली काम करना चाहते हैं, उनका रुझान इससे ज़्यादा इलाके में ज़्यादा हो गया। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आ गई, पब्लिक का रुझान इस साइड पे हो गया, तो इन्होंने ना उस चीज़ को कोई प्रॉपर हिसाब से नहीं देखा जी। इसी तरह शोरकोट के में इंटरचेंज मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरचेंज बनने के साथ तरक्की का रुझान बढ़ा, तो लोगों ने अपने मलकीती जगहों पे प्लाज़े वगैरह बनाने शुरू कर दिए। अब प्लाज़ों का यहाँ क्या है जी, उसके उन इसके में यानी कि हुकूमत के पैसों का बेदरेग गबन हो रहा है जी। जो फ़ीसें बनती हैं लाखों में, ये हज़ारों में ले रहे हैं। आजकल तो चलो महसूस नहीं होता, जगह खुली पड़ी हैं जी। कल को यही आबादी बढ़ेगी, इन्होंने किसी प्लाज़े का कोई पार्किंग की जगह नहीं रखी, कोई प्रॉपर नक्शा नहीं पास किया, जिसका जिस तरह दिल करता है वो बनाता जा रहा है। ये अंधेर नगरी बनी पड़ी है, ये जंगल का राज हो रहा है। पता नहीं तारिक साहब को हमारे शोरकोट से क्या गुस्सा है कि वो जो लाखों रुपए सीवरेज के नाम के आए हुए हैं, कोई नहीं नज़र आ रही किसी कहीं सीवरेज हो। जब भी बारिश आती है या बारिश के अलावा आम रूटीन में भी किसी गली में नहीं बंदा जा सकता। अब इनसे कई दफ़ा कहा है जी, ये फ़लाँ दर्स है, ये फ़लाँ मस्जिद है, उनका रास्ता खोल दें क्योंकि बच्चों ने सुबह टाइम जाना होता है, हिफ़्ज़ कुरान करना होता है। जैसे ही वो उस गली में जाते हैं, जो गटर फूटा पड़ा होता है तो उनके कपड़े पलीत हो गए हैं। हमें मुसलमान होने के नाते भी पाक साफ़ रहना चाहिए। तो इस तरह के ये छोटे-छोटे मसाइल हैं, मैं तो आपकी वसातत से आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ और ऐसे ही असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट से भी यही गुज़ारिश करता हूँ कि सीईओ साहब को उनका चेक एंड बैलेंस करें और जो उनका जो है जो जगह-जगह पे उन्होंने ठेले लगवाए हुए हैं, जो नक्शे नहीं पास करते, इस तरह के मामलात को वो खुद देखें और उनकी सरज़नश करें अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो।
جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شیخ عطا اللہ کی گفتگو سنی ہے کہ ایک تو یہاں شور کوٹ جو ہے یہ ایک مرکز ہے، اس سے تقریباً چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں پر موٹر وے کا انٹرچینج باؤ انٹرچینج آیا ہے، یہاں سے آگے دربار باؤ سلطان بھی آتا ہے۔ شور کوٹ جو ہے یہ ایک دربار مائی باپ کے نام سے بھی مشہور ہے، یہ ایک مین مرکز ہے۔ اس سے آگے اگر کسی نے جانا ہوتا ہے لئیے والی سائڈ پہ تو انہوں نے یہی راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگر تحصیل چوک سے پتن روڈ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو اتنے ٹریفک جام ہوتی ہے وہاں پہ جگہ جگہ پہ۔ ایک تو نجائز تجاوزات والوں نے اپنی جو گاڑیوں کے اڈے ہیں وہ قائم کر رکھے ہیں، اگر آگے بات کی جائے تو وہاں پہ رکشا سٹینڈ انہوں نے بنا دیے ہیں، وہاں پہ ٹھیلے اتنے لگ گئے ہیں، اور اس کے بعد اگر مائی باپ والی سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی نجائز تجاوزات جو ہے وہ جگہ جگہ پر قائم پائی جا رہی ہے۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہے انتظامیہ کی ملی بھگت سے، اگر ہماری وہاں پہ کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو منتھلی دیتے ہیں، ہم تو پیسے دیتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے اس کو سی او ہی ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، سی او ہی اس ٹائم اس چیز کا مالک ہے۔ اگر ویسے بات کی جائے تو جب یہ آج کل تو چھٹیاں ہیں سکولوں میں، اس کے علاوہ بات کی جائے تو اسکول کی جب چھٹی ہوتی ہے یا صبح کا ٹائم ہوتا ہے اتنا ایک رش بن جاتا ہے کہ بازار جو ہے ہمارے اس سے پیدل گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے پلازوں کی تو یہاں پر جگہ جگہ پہ پلازے تو بن رہے ہیں لیکن ان کے آگے کوئی ایسی پارکنگ کی جگہ نہیں چھوڑی گئی، ان کا کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے ہیں۔ جب وہ پلازا تیار ہو جاتا ہے یا سینٹر میں رک جاتا ہے تو یہ ایک تھوڑی سی اپنی اعلان بناتے ہیں۔ اس پلازے کا ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے، کینٹ روڈ کے اوپر پلازا تھا وہ نجائز تھا، وہ جب تعمیر ہو چکا تھا تقریباً 70% وہ بن چکا تھا تو اس ٹائم کمیٹی کو یاد آیا کہ ان کی فیسیں جمع نہیں ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ اس کو سیل بھی کر دیا، اس کے اوپر نوٹس بھی لگا دیا گیا۔ پھر انہی کمیٹی والوں نے ان کو راستہ بتا دیا کہ آپ اس راستے سے جائیں گے تو ہم آپ کو نہیں روک سکتے۔ جب سی او صاحب یا ان کے جو کرندے ہیں وہ پیسے لے لیتے ہیں یا ان کے جو اپنی جیب گرم ہو جاتی ہے تو پھر وہ راستہ بتا دیتے ہیں، اسی راستے سے آج بھی وہ پلازا بن رہا ہے۔ اس کے اوپر نوٹس بھی چکوائے گئے تھے، لیکن وہ ایک فرضی کاغذی کارروائی ہوتی ہے، وہ صرف یہ لوگ اس ٹائم لگاتے ہیں جب انہوں نے ذاتی پیسے لینے ہوتے ہیں، جب حکومت کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے، حالانکہ یہ لوگ لاکھوں روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں اور اتنے اخراجات ہیں۔ ہمارے ہی شور کوٹ کے انتظامیہ لوگ جو ہیں انہی سے ٹیکسوں سے یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن وہ اپنی عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو شور کوٹ کے شہریوں نے جیسے کہ شیخ عطا اللہ صاحب نے کیا ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ کو کہ وہ اس چیز کو دیکھیں، ڈی سی جھنگ کو چاہیے کہ وہ اس کا چیک اینڈ بیلنس کرے سی او صاحب کا۔ اگر سی او صاحب اتنی اچھائی سے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں تو شور کوٹ کے ساتھ کھلا کھلا ان کی دشمنی ہے جو وہ اپنی پال رہے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اگر شور کوٹ سے وہ تنخواہ لے رہے ہیں تو شور کوٹ کے لوگوں کے لیے کچھ اتنا اچھا کام کر جائیں۔ اگر سیوریج کا دیکھتے ہیں تو ہم اب گزشتہ کل ہی بارش ہوئی ہے، جس بارش کی وجہ سے اتنا پانی جمع ہے کہ ہمارے بازار جو ہیں وہ ان میں 3-4 فٹ پانی جمع ہوا ہے۔ مین بازار ہیں، شاید شہید روڈ ہو گیا، عثمانیہ بازار ہو گیا، اس بازار سے گزرنا مشکل ہو چکا ہے۔ اگر ہماری مین جگہوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ہاسپٹل ہے اور وہ سینٹر میں آ جاتا ہے، جو گائنی کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ مرکز ہے، لیکن وہاں پہ گزرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کسی کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر خاص طور سکول کے دنوں میں آج کل بڑا مشکل ہے، تو جب سکول اوپن ہوتے ہیں تو اس ٹائم وہاں سے گزرنا اتنی ایک وہاں پہ ٹھیلے ریڑیاں لگائی گئی ہیں، وہ صرف میونسپل کمیٹی کا عملہ جو ہے وہ لگواتا ہے، یہ اپنی من پسند کے لوگوں کو وہاں پر بٹھا دیتے ہیں، جو ان کو منتھلی دے رہا ہے، جو ان کو پیسے دے رہا ہے وہ بیٹھا ہے، باقی کو اٹھا دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ آپریشن ہوتا ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے، لیکن سی او صاحب کو کچھ نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں نظر آتا؟ وہ اگر ہو سکتا ہے باہر نکلتے نہیں ہیں یا نکلتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے وہ پیسے کی چمک کی وجہ سے۔ تو عطا اللہ صاحب اس بارے میں آپ نے کسی کو کوئی اپلیکیشن گزاری ہو کہ یہ جو پلازوں والا ایشو ہے یا یہ جو سیوریج والا نظام ہے، اکثریت ہماری سیوریج عام دنوں میں بھی بند رہتی ہے، آج کل تو چلو بارشوں کے دن ہیں تو عام دنوں میں ہم دیکھتے ہیں مین بازاروں میں پانی جمع ہوا ہوتا ہے، تو اس بارے میں آپ نے کسی اپلیکیشن دی ہو یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے کو بات چیت کی ہو؟ جی رجب بھائی، میں نے سی او صاحب سے باضابطہ کئی دفعہ اس سلسلے میں ملاقات بھی کی ہے کہ جو جگہ جگہ پہ ٹھیلے لگے ہوئے ہیں برائے مہربانی انہیں اٹھوایا جائے، اور سیوریج کے بارے میں بھی میں نے کافی دفعہ ان سے بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فنڈ نہیں آتا ہے، ہم کیا کریں، اوپر سے فنڈ نہیں آتا، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ میونسپل کمیٹی کا ذاتی اتنا فنڈ ہوتا ہے کہ اسے ایمانداری سے لگایا جائے تو کم از کم ہم اپنے شہر کی سیوریج، ہلکی پھلکی صفائی، اس طرح کے معاملات کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ تو پتہ نہیں انہوں نے اس بات کے
कोई तहिया कर रखा है कि भाई शोर कोर्ट पे ना हमने कोई रुपया लगाना है, ना कोई किसी किस्म की सीवरेज को ठीक करवाना है, ना किसी साइल की बात सुननी है जी। इस तरह की बात अब मैं आपके चैनल के ज़रिए आला हुकाम से, डीसी साहब से यही मुतालबा करता हूँ कि सीईओ साहब को इस चीज़ की ताकीद की जाए कि कम अज़ कम जो शोर कोर्ट म्यूनसिपल कमेटी के पैसे टैक्स जो हमारे ज़ाती टैक्स हैं, हमारे पब्लिक के टैक्स हैं, उन्हीं को ईमानदारी से लगा जाए। इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हमारे शोर कोर्ट एक खूबसूरत जगह बन जाएगी। जिस तरह पहले माशाल्लाह हमारा शोर कोर्ट बाहू पार्क है, एक बहुत प्यारी जगह है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इस किस्म का पार्क नहीं है। तो इस बात को हम आला हुकाम से दोबारा अपील करेंगे। बार-बार कहते भी अच्छा नहीं लगता कि क्योंकि उनकी ये ड्यूटी है, उन्हें इस चीज़ को सर अंजाम देना चाहिए। अगर जैसा कि शेख साहब की गुफ्तगू सुनी है कि अगर बाऊ पार्क की बात की जाए तो उसी के फ्रंट के ऊपर एक ऐसे प्लाट पड़े हैं जिसमें इन्हीं कमेटी वालों ने कचरा जो है पूरे शहर का कचरा वहाँ पे फेंक देते हैं, शाम को उसी को आग लगा देते हैं। उसके तकरीबन उस प्लाट के आसपास 2 या 3 मदरसे भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको बारहा इसके बताया भी गया है, लेकिन वो वहीं की वहीं वो रख रहे हैं। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो सीईओ साहब जो हैं वो वैसे ही अपने दफ्तर में आते हैं, दफ्तर से चले जाते हैं। होना ये चाहिए था कि जो यहाँ पे इलाके अगर शोर कोर्ट को देखा जाए तो इस पूरे शोर कोर्ट में सीवरेज का पिछले दिनों में मियाँ शहबाज शरीफ साहब, पहले तो हमारे जो साबिक वज़ीर आला था उस्मान बुज़दार, वो अक्सर फंड के सफाई के नाम पे पैसे देते रहते थे। और पीछे मियाँ हमज़ा ने जो बैनर अवेज़ा करवाए थे और सरकारी जो पैसे जारी किए थे कि आप शहर में सफाई जो है उसको तेज़ करें, शहर की खूबसूरती में बढ़ाएँ। अब वो पैसे जो हैं अगर हुकूमत के पास से इधर ट्रांसफ़र हुए हैं तो वो सिर्फ़ शोर कोर्ट में 2 या 3 जगहों पे हमने पैनाफ्लेक्स देखे हैं, वो पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए हैं और लाखों रुपए फंड जो है वो खुर्द-बुर्द कर दिया गया। वो पैनाफ्लेक्स के ऊपर ही लगा के वो आला जो इनके ऊपर इंतज़ामिया उनको बता दिया गया कि हमने शोर कोर्ट में बड़ी सफाई करवा दी है और वो पैसे जो हैं वो खुर्द-बुर्द हो गए हैं। तो वज़ीर आला को चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए, डीसी जंग को चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर शोर कोर्ट को चाहिए कि ऐसे करप्ट आदमी को या तो नौकरी से फारिग करना चाहिए या ऐसा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि हमारे शोर कोर्ट के जो हालात हैं, जो सफाई है, ये जो प्लाज़ों वाले मामलात हैं, जो निजायज़ तजावज़ात के मामलात हैं, इनको हल करना चाहिए। जी।